अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये पार्ट जैन और जरफिशा स्पेशल पार्ट है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज तेरे बास का इंतज़ार है बासित, और तू मेरी खुशी का आलम नहीं जानता कि मैं आज कितना खुश हूँ। लेकिन जो तूने ये शेरवानी पहननी है ना, ये नहायत ही बकवास है और ये मेरा मूड भी ख़राब कर रही है। गोल्ड ब्राउन शेरवानी से बेतन किए उसने आईने में से ही बासत को बुरी आंखों से घूरा। बासत के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। बासत बास नकाह है आपका, और नकाह के अहम दिन पर आम लिबास नहीं पहना जाता। ये भला क्या मनतक हुई? नौफल ने मुंह बिगाड़े हुए कहा था। बास, ये मनतक नहीं है बल्कि अतला हकीकत है। जैसे जल जाते वक्त एक खास लिबास पहना जाता है ना, इसी तरह समझ ले कि शादी वाले दिन भी एक कैद खाने में इंसान खुद अपने आप को अपनी पूरी रजामंदी से कैद कर रहा होता है। इसलिए वो कहती खुद नहायती शौक से शॉपिंग करके वो लिबास पहनता है, ताकि आइंदा जिंदगी में उसे अफसोस ना हो कि उसने मुसीबत गले लेते हुए अपने अरमान पूरे नहीं किए। तू एकदम बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक गुंडे को काबू करने के लिए मैं एक थानादानी ला रहा हूँ जो तेरे बास की दहशत को खत्म कर देगी। नौफा ने तासब से साड़ी लिया था। आंखों के सामने ताबीर का संजीदा रूप आया। बास, अच्छा है आपको भी कोई डांटने वाली आ रही है, वरना मैं बेचारा अकेला आपकी डांट सुबह शाम चुपचाप सुनता हूँ। बासत नादिदा आंसू साफ किए बोला, बेटा तू तो बहुत बड़ा एक्टर है। नौफल इसके शाने पर जोरदार पंच मारा था। उसने कभी बासत और अपने दरमियान फर्क नहीं रखा था। उसे हमेशा अपने भाइयों की तरह ही संभाला था। छोटा होने के बावजूद भी वो उसका बड़ा भाई बना रहता था। बास आपकी करण नवाजी है। वो जमकर उसके सीने से लग गया था। सफी खान की याददाश्त से आई है। सफीर खान की याद शिद्दत से आई है। वो भी तो उसे छोटे बच्चों की तरह संभालता था, लेकिन फिर सब बिखर गया। उसने इतबार खो दिया। रसवा होकर वो जेल चला गया। उसने सारी मनफी सोचों को झटक कर नौफल और ताबीर के साथ की दवा पूरी शिद्दत से मांगे थे। एक बार तुम अपनी बहन से बात कर रहे थे, शायद उसका दिल भी हल्का हो जाए। वो समझ लिया कि जैन चौधरी ने उसे धोखा दिया। इस वक्त उसे दिल्ली सहारे की अशद जरूरत है। बास, आपको देर हो जाएगी, चलें। बासत ने आज फिर दिल पर पत्थर रखकर बात बदल दी थी। तुम दोबारा अब मुझे अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से नाराज कर चुकी हो। बास, मैं आपा कुर्बान, आपको मैं नाराज करने का सोच भी नहीं सकता। आपने मुझे नई जिंदगी दिया। बासत ने गिरफ्त मजबूत की थी, और अगर जिंदगी में कभी कर दिया तो कभी भी नहीं बास, मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा, और जिस दिन ऐसा हुआ ये आपका बासत बेटा खुद अपनी जान लेगा। खबरदार, जो बकवास की। उसने गाल पर मुक्का जड़ा। बास, आपकी शादी है, आप इस खुशी में मेरा मुंह ना बिगाड़े। बासत मुंह से लाता पीछे हुआ। नौफल का हाथ मां पीठ की वजह से एक्स्ट्रा ही भारी था। अब नहीं मारूंगा। अच्छा किया तूने याद दिलवा दिया कि मेरी शादी है, वह शरारतपन से बोला। तभी को याद करते हुए दिल में हलचल सी हुई थी। वहशत भरी हुई आंखों में आज नरमी थी, कुछ पा लेने की लगन थी। कई वसवसे भी सिमटे थे, लेकिन वो आज सिर्फ मुस्कुराना चाहता था। वो दुनिया का बताना चाहता था कि वो जिस लड़की को शिद्दत से चाहता है वही उसका मुकद्दर बन रही है। जिससे उसने 4 साल में पल पल सोचा था, वो आज हकीकत बनकर उसके पहल में हमेशा के लिए आने वाली है। बास, आज आपका इंतजार खत्म हो गया, और मुझे पूरा यकीन है कि बाबी आपका यकीन जरूर करेंगे और आपकी मोहब्बत को कबूल भी जरूर करेंगे। उसकी आंखों में पनपते हुए खौफ को बासत बांध चुका था। वो यकीन ना भी करे, मेरी मोहब्बत को कबूल भी ना करे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। बस मुझसे निकाह की हामी बाले। मेरे लिए उसका नाम भी बहुत ही कीमती है, बाकी सारी तलब तो बाद में आती है। मेरे जज्बे सच्चे हैं, मेरी मोहब्बत ईमानदार है, और ईमानदारी जिस चीज़ में हो ना उसे कीमती बना देती है। यूँ समझ लो, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से ताबीर मलक साहिबा को जीतूंगा। लहजे में एक पूरी यकीनी थी। बासत ने इस यकीन को दायमी होने की दुआ की। वो इस उलझ हुई लड़की को भी दुआओं में मांग रहा था, जिसने पहली मुलाकात में ही उसे अपनी जानब उसे पूरी तरह से मुतवज्जो कर लिया था। चलो चलें, देर हो जाएगी। हयालों की हसीन दुनिया से निकलता हुआ वो बासत को साथ चलने का इशारा दिए बाहर निकला था। ओ माय गॉड जरफिश, तुम इतनी खूबसूरत लगोगी, मुझे जरा भी पता ना था। उसके खूबसूरत मोमी सरापे को सुनहरी और ऑरेंज फ्राक में डरता देखकर वो तारीफ किए बिना न रह पाई। रोज, तुम्हारे बास का निकाह है और मैं तो जा भी नहीं रही, फिर ये सब तूने मुझे क्यों पहनाया है? वो घबराए थे। अपना ये हसीन रूम उसे भी प्यारा लगा था। वो सुनहरी ऑरेंज फ्राक उसके नाजुक बदन पर पूरी तरह से फिट था। जरफिश आंख के कान में बारी आवेज़ें डालती वो महज मुस्कुराई। मेरे बास चाहते हैं कि उनकी खुशी में इस घर का हर मकीन शामिल हो। हाँ, वो तुम्हें लेकर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी है, पर जब वो
तभी मैडम को लाएंगे ना, तुम उनका वेलकम करने के लिए लॉन्च में मौजूद होगे, इसलिए मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। पर तुम लोग तो शाम को लौटोगे ना, अभी तो दिन का आगाज हुआ है। रोज की वजह पर उसने मजीद सवाल किया। जरफिश, तुम आज बहुत ही सवाल कर रही हो। रोज संजीदगी से बोले। नहीं, अब नहीं करूंगी, प्लीज डांटना मत। जरी सैम से गए थे। कम ऑन जरफिश, तुम कितनी जल्दी डर जाती हो, यू आर सो इनोसेंट। उसके चेहरे को छूती वो पुर मजा हुई थी। लाओ, मैं अब तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी ये सूरत सेब जैसे गाल चूम लो, जो मुझे आज बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। रोज उसका डर जाहिर करना चाहता, उसके गाल आज कुछ ज्यादा ही सूरत है। शर्म नहीं आती? जरी शर्म से ला पड़ती। तुम्हारी हबी तो तुम्हारी इसी शर्म हया के फैन हो जाएंगे। उसके गाल खींचते हुए मेकअप करने लगे थे। हबी? लबू से सिसकी की तरह ये लफ्ज निकला था। जहन का धोखा, उसकी सफाकत पड़ा हुआ मनसूबा सारी खुशी गारत कर गया। जरफिश, ये देखो कितना नेचुरल मेकअप किया है मैंने। तुमने मुझे कहा था ना कि डार्क मेकअप नहीं पसंद, और मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वरना आज तुम कहीं कत्ल काट देती। इस हल्के फुल्के मेकअप में भी तुम क्यामत डालकर लोगों का दिल घायल करने वाली हो। रोज को कोई इसके हुसन के कसीदे लिखने को कहता तो वो भी लिख देती। जरी चिमकर आ गई थी। उसके रेशमी बाल कमर पर फैला दिए थे। शाम तक ऐसे ही रहना, चेंज मत करना। मुलाजमा तुम्हारे पास होंगे, खाना जो तुमने खाना चाहो मुलाजमा को कहकर बनवाना। मैं भी अब चेंज कर लूँ, फिर जाना भी है। उसकी जबीन छू कर वो बाहर निकल गई थी और जरी ने आईने में अपना अक्स देखा तो एक पल के लिए शर्मा गए थे। यहाँ से अगर तुम बाहर निकली तो, अगर मैं यहाँ से निकली तो मुझे मार दिया जाएगा। जरी ने उसका जुमला मुंह बिगाड़ कर दोहराया था। बासत ने लाबीचे तेज नजर से देखा, जो छोटी सी गुड़िया ही लगे थे। ये सिर्फ धमकी नहीं है। उसने उंगली उठाकर तनबीह की। मुझे आपकी धमकियों से अब डर नहीं लगा। वो साफ हरी झंडी दिखा गए थे। लेकिन मुझसे तो तुम जरूर डरोगे। नौफल जजदान अंदर डालते हुए पूरे इसरार अंदाज में बोला था। उसकी आवाज में बारिश दमक थी। जरफी शाह का रंग थक हुआ था। बासत के पीछे छुपती हुई उसका बाजू पकड़ चुके थे। काली दोस्त ने उस शख्स के हाथ में गन देखे थे। नौफल बासत को देखते मुस्कुराया था। डरो नहीं बासत की गुड़िया। नौफल ने धीमे नरम लहजे में उसे पुकारा और बासत को देखकर आंख दबाए। बासत मुंह बिकाकर आया क्या था, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता था। जरफिशा ने चौंक कर बाजू की ओर से देखा, जो मुस्कुरा रहा था। जरफिशा को उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हैरानगी में मुतला कर गए थे। वो शख्स इतना खूबसूरत मुस्कुराता था। बासत की गुड़िया? तुम बासत के हवाले से मेरी भी छोटी बहन हो। बासत की गुड़िया? वो बड़बड़ाई। पल भर में इस नाम के मफहूम की मुकम्मल तफसीर समझ में आई तो उसने बासत को देखा। जरी के चेहरे पर शुक्र गुजारी फैली थी, यानी वो एतराफ कर चुका था कि वो बासत की गुड़िया ही है। आज मेरा निकाह है और यहाँ बहन की हंसी से तुम सब रस्म रिवाज पूरे करोगे। मेरी बीवी का वेलकम करना है, मुझसे नेक लेना है, मतलब हर रस्म तुम अदा करोगे। उसके मान बड़े अंदाज पर जरफिशा की आंखें बिगी। नौफल ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। जिस शख्स के एक रूप से वो डर गए थे, उसके नरम अंदाज की वो काहिल हो गए थे। चलो अब मुझे ये माला पहनाओ। उसे रोज से फूलों की माला लेकर उसके जन्म बढ़ाई थी। जरी ने आंखें बढ़कर माला पहनाई। नौफल ने बास को देखा, जिसके दिल की कैफियत चेहरे से आया थे। ये लोग नेक बहनों को नेक भाई बहुत ही मुश्किल से देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें आराम से दे रहा हूँ। उसने कई नोट उसकी हथेली पर रख दिए। ये मैं नहीं ले सकती। उसने सर नफी में हिलाया। ले लो जरफिशा। बासत ने संजीदगी से कहा और जर ने चुपचाप नेक ले लिया। हम शाम तक लौट आएंगे, अपना ख्याल रखना और खाना जरूर खाना। बासत की फिक्र पर उसने जोरों शोर से सर हिलाया था। आज उसे मैंशन में खुलेआम घूमने की इजाजत थी। वो खाना खाकर लॉन्च में बैठ गए। सजा सवरा रूप उसे उलझन दे रहा था, लेकिन वो रोज को नाराज नहीं करना चाहते थे। वो बेजार होती हुई ऊपर कमरे की जाना पड़ी। सुनसान घर उसे सहमा रहा था, लेकिन मुलाजमा की मौजूदगी की डारस भी दे रही थी। कमरे में दाखिल होकर वो आईने के सामने खड़ी हुई, ताकि चंद पल के लिए यह अवेजे ही कान से जुदा कर दे। अवेजों को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ किसी सख्त गिरफ्त में आया और दूसरा हाथ किसी ने नरमी से लबों पर रखकर चीख उभरने से पहले ही रोक दी। चंद दिनों का साथ देकर अपने आंसू से मेरा दिल पिघला कर तुम बिन बताए भाग गई। ये अच्छा नहीं किया जरफिशा। सरगोशाना बारी लहजा सुनती वो पल में पहचान गई थी कि वो कौन है। आंखें फटी की फटी रह गई। आईने में से उसका खूबरू अक्स वाज़िह हुआ था। रही सही जान भी निकाल गया था। जैन ने उसका हाथ जगह कर उसके गिर्द बाजू हायल कर लिया। जरफिशा का वजूद साकत रह गया था। एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। ये कैसी हकीकत है। हवास झंझना से गए थे। हवास बहाल करो, मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई नहीं आ सकता। जरफिशा उसके हाथ को दबाए रौनियत बड़े हुए अंदाज में बोलता वो हवास मजीद सर कर गया था।
میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا مت اور خود کو میری گفٹ سے عذاب بھی مت کروانا۔ لہجے میں واضح دھمکی تھی۔ زین نے ہاتھ ہٹایا پر وہ دم سادے کھڑی تھے۔ میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا، مجھے ان کا سچ سچ جواب دو گے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گرد حل کر کے سر پر تھوڑی ٹکا گیا تھا۔ یہ فسوں ہیز قربت زری کا دل حلق میں لائے، لیکن وہ بالکل بھی نہیں ہلے، جبکہ زین کے دل میں اسے محسوس کیے ہوئے ٹھنڈک اترے، بے چینی، غصہ، تیج سب جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ یہاں آتے ہوئے وہ کہیں بدلے سوچ کر آیا تھا، لیکن سب اس کے سامنے آتے ہی کہیں چھپ سے گئے تھے۔ تم وہاں سے کیوں بھاگے؟ کیوں اپنے سر پر ایک اور تہمت سجائے؟ آئینے میں اس کا عکس سر ہوتے ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا سجا سورا حسین روپ دل پر وار کر رہا تھا۔ زری خاموش تھی، اس کے پاس فی الحال کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں تھا۔ ایک تو وہ ایک دم سے اتنے قریب تھا اور دوسرا اس کا غضبناک انداز۔ زین اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے ہنسا توڑ کر اس کا روح اپنی جانب کیا اور اسی لیے وہ بیڈ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ آپ بولو۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ سچ بولتی زین کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئے۔ کیا میں تمہیں مار دیتا؟ سب کے سامنے چادر اڑانے والا تمہیں مار دیتا؟ شکوہ بھرا انداز سنتے ہوئے زری کی آنکھیں بھیگی۔ تمہیں سزا تو ملے گی ظرفی شاہ، زین نے تاثر سے سر ہلائے ہوئے کہا تھا۔ لہجے میں پر اصراری تھی۔ نہیں، مجھے مت ماریے گا، مجھے اپنے نام سے آزاد مت کیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے… وہ اس شخص پر کوئی بھی فرد جرم بھی عائد نہیں کر سکتی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی، وہ بقایا غصہ بھی ظاہر کر گئی تھی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کم سے کم تمہارے معاملے تو کچھ بھی نہیں۔ زین کے لفظوں نے اسے بے بسی سے دیتی تھی۔ میں آپ کے نام پر ساری زندگی گزارنے کو تیار ہوں، میں اس تہمت کو سر پر سجائے رکھنے کو بھی تیار ہوں، لیکن مجھے اپنے نام سے آزاد مت کریں۔ آج پھر اس کے وہی الفاظ ہے، پر اب ان لفظوں میں شدت بڑی فریاد ہے۔ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہاں میری طرف دیکھو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ کر اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ بھیگی ہوئی آنکھوں میں الگ ہی حذف برپا تھا۔ نرمی سے جھک کر اس کے دونوں آنکھوں کو چوم لیا۔ ظرفی شاہ نے اس کے بازو پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ اپنا لمس انتہا کیے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ساری دنیا کے فریب پر یقین کر لینا، لیکن میرے دی گئے فریب پر مجھ سے پورے حق سے سوال کرنا۔ پر میں فی الحال وضاحت نہیں دینا چاہتا، پر اتنا یقین رکھو کہ تمہارا دشمن زین چودھری کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے سر پڑتے چہرے کو دیکھے وہ پر یقینی سے بولا۔ اس کے آنسو ایک بار پھر سے گال پر بہے۔ رومال نکال کر اس نے بیکا ہوا چہرہ صاف کرتے نہایت ہی نرمی سے صاف کیا کہ اس کا میک اپ ذرا بھی خراب نہیں ہوا۔ ظرفی شاہ، اب رونا مت، اس نے حکمیہ انداز اپنایا۔ زری نے سارا صبح میں ہلایا تھا۔ کئی پال میانی ہیز خاموشی کی نظر ہوئے تھے، جن میں محض ایک شخص کی نگاہ کی پیاس بجھ رہے تھے، جبکہ دوسرا نفور حواس بحال کرنے کے تگ و دو میں تھا۔ آپ یہاں پر کیسے آئے؟ یہاں تو کوئی بھی آسانی سے نہیں آ سکتا۔ اور آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں پر ہوں؟ ڈر ختم ہوا تو سوالات کی بوچھاڑ ہوئی۔ کسی کو دیکھنے کی لگن ہو تو ہر کام آسان ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں ہر رکاوٹ کو کاٹ کر آ گیا۔ جلتے دل کا قرار بھی تو ضروری تھا نا، جو صرف ایک چہرے سے ممکن ہے۔ اب تو مزید کوئی بھی سوال نہیں پوچھوں گی، بلکہ میرے حکم کو سر جھکا کر مانو گے۔ اس کے چہرے پر پرتپش نگاہ ڈالے وہ زری کو لجانے پر مجبور کر گیا۔ اس نے بے ساختہ انگلیاں چٹائی۔ ساکت فضا میں چوڑیوں کا شور برپا تھا۔ زین کھڑا ہوتا ہوا الماری کی جانب بڑھا۔ ظرفی شاہ بھی خوف سے کھڑی ہوتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ پلیز چلے جائیں، آج یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس گھر کے مکین مجھ پر اعتبار کر کے گئے، میں ان کا اعتبار نہیں توڑ سکتی۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی جھجک کر بولے۔ زین کو یہاں سے جانے کا کہنا وہ یہ گستاخی کبھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی جان خود سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اپنا کام کیے بنا یہاں سے ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے مڑ کر ہوش ربا سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ زری نے اپنا دوپٹہ بے سادہ درست کیا۔ اس کا یہ عام سا گریز دل کو بھا گیا تھا۔ الماری کھول کر اس نے زری کے ڈریسز ہٹائے اور کارنر سے ایک ڈریس نکال کر سامنے کیا۔ آپ کیا لینا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، میں نکال دیتی ہوں۔ زری بالکل پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن زین ایک ڈریس لے کر مڑا تو زری بھی پیچھے ہوئی اور چہرے پر حیرانگی پھیل گیا۔ ہینگر میں لٹکا ہوا یہ وہی فراق تھا جو نکاح کے وقت زیب تن کیا تھا۔ یہ تو میرا فراق ہے۔ ظرفی شاہ کے ہونک زدہ انداز پر زین کے عنابی لب مسکرائے۔ بالکل، یہ تمہارا ہی ڈریس ہے۔ زین کی آنکھوں میں چمک سی تھی۔ لیکن یہ آپ کے پاس کہاں سے ملا؟ یہ تو روز نے پھینک دیا تھا، اور میں تو روز یہ الماری کھولتی ہوں۔ وہ گہرے تذبذب کا شکار تھی۔ یہ میری بیوی کا ڈریس ہے، اور زین چودھری کی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے کوئی 100 بار تو ضرور سوچے گا۔ اور یہ ڈریس رکھا ہی وہاں پر گیا تھا جہاں تک تمہاری رسائی نہیں تھی۔ اس لہجے میں رچی ہوئی جنونیت پر پہلو بدلا۔ لیکن اب آپ یہ کیوں مجھے دے رہے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے زین کو دیکھا۔ جاؤ چینج کرو۔
زین نے اس کے دل فریب خلیے سے نگاہ چرائے ہوئے وہ ڈریس اسے تھمایا. مگر روز تو کہہ رہی تھی کہ میں نے یہی پہننا ہے. روز مجھ سے زیادہ ضروری ہے. زین کے سوا پر اس نے جٹ نفی میں سائل لایا. تو جاؤ چینج کرو. زرفشان ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں باندھی تھی جبکہ خوف ایک بار پھر سے حاوی ہوا تھا. اس نے اس کے کئی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا جس نے اسے ابھی بھی الجھایا ہوا تھا. زرفشان جلدی کرو. زین جانتا تھا اندر وہ خوف سے اپنے ننھے ذہن کو الجھا رہی ہے. آ رہی ہوں. حالت طے کرتی وہ بد وقت بولے. حسین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. یقیناً یہ لڑکی اس کی مسکراہٹ کی وجہ بلا وجہ بننے والے تھے. دروازہ کھولنے کے واپس زین نے سامنے دیکھا اور ایک پل کے لیے تو دل دھڑکنا بول گیا. بار بار نیم تراس وہ ہونٹ وا کیے ہوئے سیدھا ہوا اور ایک دیکھتے ہوئی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی جو گھبرائے سی کھڑی تھی. زین کو لگا کہ اس لڑکی کے علاوہ فی الحال کسی اور جانب بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. زرفشان نے فراق مٹھی میں دبوچی. ان تپس دیتی ہوئی نگاہوں کو برداشت کرنے کی سکت اس میں نہ تھی. ایسے مت دیکھیں. وہ شرم سے رونے والی ہوئی تھی. زرفشان اس کے نام میں پنپتے ہوئے جذبوں میں وجود میں کپی سی تاریکی تھی. وہ جو قدم لیتا ہوا وہ اس کی جانب آیا. اس وقت تم اپنے نام کی طرح ہی لگ رہی ہو. سنہرا چمکدار سونا جس میں سے نکلتی ہوئی سنہری روشنی پھوڑ پھوڑ کر مجھے تمہارے اس ہوش ڈبا حسن میں قید کر لیا. ایسی قید جہاں سے رہائی ممکن نہیں ہے. اس کے جبین کے دباؤ کو آج پھر محسوس کرنے کے جام میں اس نے ہاتھ چہرے کی جانب بڑھایا تھا. اس ہم کو چھونے کی حسرت کو کئی راتیں نہیں سو پایا تھا. زری نے بہتے ہوئی آنکھ سے روح موڑ کر لب کا کونا دم تلے دبایا تھا. اس ستمگر کا دھوکہ اسے اب بھی ازبر تھا. بے شک وہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رہتی تھی لیکن اپنی تھوڑی سی عزت نفس تو اسے عزیز تھی. وہ ناراضگی دکھانے کا تھوڑا سا حق تو رکھتی ہی تھی. زین نے اس کا رخ موڑنا واضح محسوس کیا تھا پر اس کا روح پھیرنا اسے برا نہیں لگا تھا کیونکہ وہ انجانے میں اپنے حسین بالوں کا دیدار کروا چکے تھے. گھنے بالوں کی آبشار نازک کمر پر پھیلی ہوئی تھی. زین کو گمان ہوا کہ یہ ریشمی چمکدار بال کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور زین کا ایمان کیا کہ دل و دماغ وجود بھی ان نشہ طاری کرتے ہوئے بالوں میں ڈگمگا دیا تھا. زری اس کی پرتپش نگاہوں کو محسوس کرتی ہوئی کانپ رہی تھی. اس کی خاموشی اسے وجود میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی. چند پل سوچ کر وہ مڑنے لگے لیکن گہری مردانہ خوشبو کا اثر اور دو مضبوط بازو نے اس کے نازک وجود کو ایک بار پھر سے قید کر لیا. جسے دامن بچانے کے لیے روح موڑا تھا وہی زبردستی دامن سے لپٹا تھا. زرفشان کا سانس حلق میں اٹکا. دھڑکنیں کانوں میں محسوس ہونے لگی. زین نے بالوں سے اپنا چہرہ لگایا. خوشبو کا تیز جھونگا اسے سانسوں میں اترتا محسوس ہوا. سر کی پچھلی جانب ایک دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا. زری کو لگا کہ وہ قدموں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی. سدا شکر تھا کہ زین نے باہیں حائل کی ہوئی تھی ورنہ وہ اب تک ڈہ ہی جاتی. چلے چھوڑیں. وہ احتجاجن بولے. تم اپنے اس کندنی وجود دیکھتے ہوئے حسن میٹھی آواز کے ذریعے کسی کا نشہ بننے کا ہنر رکھتی ہو لیکن تم کسی اور کو نشہ کیوں بنو گی؟ تمہیں تو میرا نشہ بنا کر اس زمین پر بھیجا گیا. ایسا ہمار صدا و گہرا نشہ جس کا کوئی بھی متبادل ہے. چہرہ اب وہ شاید بالوں میں چھپا رہا تھا. لفظوں میں جنونیت، شدت پسندی اور گہری تپش تھی. زری اس کی بے باکیوں سے کامتی ہوئی دامن بچانے کے لیے کوشاں ہوئی پر اس ساحر ستمگر کے حواس اس کا نازک محتوا وجود سلب کر رہے تھے. اسے کہاں ہوش رہتا تھا کہ زری کی کیا حالت ہے. چاند پر وہ ان کے بالوں کے نرمہٹ اپنے چہرے محسوس کرتا رہا. دل تھا کہ بڑا ہی نہیں رہا تھا. میرا دل نہیں چاہ رہا زرفشان کہ میں ان گنی چھاؤں سے اپنا چہرہ آزاد نہ کروں. تم سچ میں ان گنی چھاؤں کے ذریعے مجھے اپنا اسیر کر سکتی ہو. آپ کے اس کے لفظوں کی تپش گردن پر محسوس ہوئی. زری کو لگا کہ وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پائے گی. مجھے آزاد کر دے. زری کی نم آواز اسے سرد ضرور دینے لگی تھی. آج شاید یہ ممکن نہ ہو پائے. میرے چلتے ہوئے جذبات شاید آج تمہیں آزاد نہ کر پائے. مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا. تڑپتے دل کی فریاد لبوں پر ٹھہرتی. اس کے وہ دل چیرتے ہوئے الفاظ، وہ صفاقانہ منصوبے گویا سب ذہن میں گونج کر اسے رلا رہے تھے. اسے جواب نہیں دیا تھا، اسے تفصیل نہیں بتائی تھی اور محض چند لفظ کہہ کر اسے حکم کا غلام بنا لیا تھا. کیا تھا اگر وہ شخص سچے دل سے اسے اپنا لیتا، حقیقت بتا دیتا. اگر اس کی جان لینے کی اجازت خود اپنے منہ سے مانگتا تو وہ چپ چاپ اس کے ہاتھ پر چاقو اڑا دیتی، اسے حق دے دیتی کہ اس کی جان جیسے مرضی لے. لیکن اس نے تو دھوکہ بازی سے، گہری سازش سے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا. اب بھی آیا تھا تو اپنی مرضی کر رہا تھا. وہ کسی بھی سوال کی اجازت نہیں دے رہا تھا. زین ٹھٹک گیا. پل بار میں اس کے چہرہ بالوں سے نکالا اور کاندھوں سے پکڑ کر روح موڑا. کیا ہوا زرفشان؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ کہیں درد ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بے قراری بڑا انداز اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑنا زری کی آنکھوں ٹھہرے آنسو کا گالوں پر بہہ لایا تھا. تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ بولو زرفشان.
اس کے چہرے پر آنسو مزید بیچین کر گئے تھے. ظرفشاں کیوں رو رہی ہو؟ انگوٹھے سے اس کے آنسو رگڑے ہوئے ان آنکھوں میں جھانکا جن کی لذرتی ہوئی پلکیں اس کے دل کے تال میل سے کھیل رہے تھے. آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا. میں آپ کے بغیر رہنا سیکھ رہی تھی لیکن آپ ہی لوٹ آئے ہیں. مجھے آپ کے ساتھ گزرے ہوئے ان لمحوں کے حساب میں رہنے دیتے. وہ 3 دن مجھے میری زندگی جینے کی وجہ تھے. چاہ کا بھی وہ شکوہ لبوں پر نہیں لا پائے تھے لیکن وہ دشمن جہاں بھی تو اس کے دل کے شکووں کو نہیں دیکھ پا رہا تھا بلکہ آتے ہی اپنا حق جتانا شروع کر دیا تھا. لیکن میں نئے لمحے بنا کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی تمہارے ساتھ گزرے ہوئے دل فریب لمحے خوشگوار رکھے. مجھے ساری فکروں سے آزاد کر دے. تمہاری یہ میٹھی قربت میرے ارد گرد چاشنی پھیلائے رکھے کہ جب بھی کرواہٹ میرے ارد گرد آئے تو میں اس مٹھاس کو ہر طرف پھیلا کر اس کرواہٹ کا اثر بالکل زائل کر دوں. زین کا لہجہ ایک بار پھر سے بوجھل ہوا تھا اور زرین نے جٹ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا. اس سے زیادہ بے باک لفظ سننے کی وہ متمنی نہ تھے. چپ ہو جائیں. کامتا ہوا لہجہ، لذرتے ہوئے ہونٹوں پر رکھا ہوا ہاتھ اور ٹھنڈا پڑتا ہوا جوت. زین کو لگا کہ سروئے سمیپا اس سے بڑھ کر حیا کی جیتی جاگتی مثال نہیں ہوگی. زین اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا کر شدت سے اس ہتھیلی کو چوم لیا. اس کی مچھوں کی چبھن پر وہ اپنا ہاتھ آزاد کرنے کے لیے ہوار ہوئے لیکن زین نے ہاتھ آزاد نہ کیا بلکہ جذبات چھلکتا ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا. میں آج چپ نہیں ہونا چاہتا. تمہیں سننا چاہتا ہوں، اپنی سنانا چاہتا ہوں. تمہاری وہ ان کہی سی سرگوشیاں، وہ حسرتیں، وہ دل میں دبے بے راز آج نہایتی تسلی سے سننے آیا. وہ اپنی بے قراریاں سنانے بھی آیا ہوں. اسے جان بوجھ کو سہمایا تھا. آپ کو دیر ہو جائے گی، وہ لوگ یہاں پر آ جائیں گے اور آپ کو پکڑ لیں گے. آپ نہیں جانتے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. وہ آپ کو مار دیں گے. ظرفشاں نے اس کے کرتے کو خوف سے جکڑے دبے دبے انداز میں کہا. وہ شخص دھوکے باز تھا لیکن اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا نام، اس کا وجود ظرفشاں کو سکون تھا. اس پر ایک آنچ بھی آتی تو زری پہلے جانتے جاتی ہے. اور اگر میں ان کے ہاتھوں مر جاؤں تو؟ زین نے گویا اس کے حواسوں پر دھماکہ کیا تھا. زری نے پھیلی آنکھوں سے اس کی جنم دیکھا. دل پر گویا کسی نے برچھی چلائی ہو. لیکن وہ تو آپ بھی لبوں پر مسکراہٹ سے جائے کرا تھا. تو آپ سے پہلے میں مروں گی. وہ کہنے سے روک نہ پائے تھے. اتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے. زین کا لہجہ بوجھل ہوا تھا. وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کے مکمل اپنے حصہ میں لے لیا تھا. ظرفشاں کو لگا جیسے کسی نے لبوں پر کفر ڈال دیا. تم جواب نہیں دے رہی. زین چہرہ قریب لایا. زین نے جٹ اس کے سینے میں چہرہ چھپایا. کرتا ہونس دونوں مٹھی میں جکڑا ہوا تھا. آتی جاتی سانسیں زین کو اپنے سینے میں محسوس ہونے لگے تھے. تو مجھے ایک الجھی ہوئی پزل لگتی ہے ظرفشاں، جسے سلجھانے کے سارے طریقے میرے پاس ہیں لیکن یہ پزل حل کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے جو فی الحال میسر نہیں ہے. اس پزل کو الجھے ہی رہنے دے اور یہاں سے چلے جائیں. ظرفشاں نے حل پیش کیا تھا. یہ پزل مجھے حل کرنی ہی ہے کیونکہ مجھے الجھی ہوئی چیزیں زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور تم تو پورے حق سے سلجھانے کے لیے دی گئی ہو. تو میں کیوں اس کام سے منہ موڑوں؟ کمر پر دباؤ ڈالے اس نے اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ختم کر لیا تھا. اس کے ساتھ لگی وہ ٹھنڈک بڑے ہوئے کمرے میں بھی پسینے سے نہا گئے تھے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو تم نے مجھے کچھ دیر پہلا لباس اس حسین وجود پر سجایا تھا وہ تم دوبارہ پہن کر میرے سامنے آؤ اور میں یہ فرق کر سکوں کہ تم کس لباس میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی. اس کی انوکھی فرمائش پر وہ سیدھی ہوئی اور حیرت سے زین کو دیکھنے لگے جس کے چہرے پر تجسس تھا. دوبارہ پہنو گی؟ بتاؤ مجھے. اسے ضدی سا انداز اپنایا تھا اور زین کی فرمائش پر ظرفشاں نفی کر دیتی. ایسا شاید ممکن نہیں تھا لیکن باری ابیسوں ترتیب دیے بالوں اور چوڑی کی وجہ سے وہ لباس پہننا تھوڑا مشکل تھا. اس پر جگہ جگہ باریک سنہری کام تھا جو زیورات سے الجھ جاتا. جی میں چینج کرتی ہوں. وہ چپ چاپ مڑی لیکن زین نے کلائی جگہ کر اپنی جانب کھینچا. وہ کامتے بھی ہمدار جبین پر لب رکھ دیا جو کب سے اس کو بے چین کیے تھا. یہ تو دغا بازی ہے. لبوں سے چکوا نکلا. اتنی جلدی وہ اس ہم کو چھونے کی اجازت نہ دینا چاہتے تھے. تھوڑی ناراضگی تو بجا تھے. کوئی دغا بازی نہیں ہے. میں تمہارے دل کا راز جان گیا ہوں. اپنے شکووں کا مرکز تم نے یہ ہم رکھ دیا تبھی تم نے اسے چھونے نہیں دیا. اس لیے تھوڑی سی ہیرا پھیری کی ہے. میں نے اس ہم کو چھونے کے بجائے محسوس کیا تھا. سمجھ لو یہ تمہاری چھوٹی سی سزا ہے. زین نے اب ہم پر انگوٹھے سے دباؤ ڈالا تھا اور جذبوں کے آنچ لہجے میں وافر مقدار میں تھے. زری نے ناک سکورا اور اس کی یادداشت سیدھا دل پر لگے تھے. تمہارا یہ ہم میرے ٹھنڈے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے. جتنے دن میرے ساتھ رہی ہو یہ ہم مجھے چڑھاتا تھا، مجھے اکساتا تھا کہ میں اسے محسوس کروں. لیکن اس ہم کو بھی پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہے. زین چودھری اب زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تبھی یہ زیادہ اتر آ رہا تھا لیکن اب یہ ذرا کم ہی اتر آئے گا. انگوٹھے کا دیکھتا ہوا لمس اب بھی جبین پر پڑا تھا. زری بے چین ہوئی تھی لیکن لبوں سے ایک لفظ نہ نکالا. مجھے لگتا ہے کہ ہماری آنے والی زندگی میں اس ہم کا بہت ہی عمل دخل ہوگا. گہری بے باک سرگوشی اور سلگتا ہوا لمس.
ज़रफ़िशां खुद को पिघलता महसूस करने लगी, लेकिन दिल में यह हकीकत सर उठाए सिसक रही थी कि आइंदा ज़िंदगी में हम साथ नहीं होंगे। जाओ, चेंज कर जल्दी से आओ और कोई भी फालतू सोच से में ना लाओ। अभी इन हवासों पर मैं सवार रहना चाहता हूँ। उसे लाभ काटते देखकर वो उसकी मुश्किल आसान कर गया था और वह ये जता गया था कि वो अपने दरमियान को भी तलस सोच की हल्की सी लहर भी नहीं चाहता। जरी धीमे कदम लेती अंदर बांधे जैन को महसूस हुआ कि रूम में रोशनी कम हुई है। उसका सुनहरी वजूद जैन चौधरी को हर तेज रोशनी से ज्यादा चमकता महसूस हुआ था। सुलतबे अरमान दबाने की चाह में वो सिगरेट सुलगाए रूह मोड़ गया। वो लिबास बदल कर बाहर आई, लेकिन अब ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। जैन ने कश लेकर रूह बदला और सामने ज़रफ़िशां को देखा जो हाथ पहलू में गिराए खड़े थे। नहीं, वो सादा लिबास, वो सादगी बड़ा अंदाज, चांदी की वो चूड़ियां, सिल्वर छोटी छोटी झुमकियां, वो नाजुक सी चेन तुम पर ज्यादा जचती है। अपनी राय देता उसे हल्कान का चुका था। जरी को ना जाने क्यों बुरा लगा कि वो इस लिबास में उसकी तारीफ नहीं कर रहा था, हालांकि वो लिबास उसे बहुत ही पसंद आया था। जैन के आने से पहले जब उसने सुनहरी तारों वाले पाँव को छूते फ्राक को पहनकर खुद को आईने में देखा तो मुस्कुराए थे। पहली बार गहरी खुशकुन मुस्कान लबों पर फैल थी। कई बार उसने घूमकर इस लिबास को हर अंदाज से देखा था और जैन अब उसे ही रिजेक्ट कर चुका था। उसे उस आम फ्राक से चिढ़ महसूस हुई थी जिसे कल वो खुद याद कर थे। अभी ये बदल कर अब मुझे वही लिबास देखना है, इस हुलिये में देखना है। जरी ने चिढ़कर निगाह जैन पर डाली थी जो अभी उसे देखकर शशोपाई में था। जाओ ज़रफ़िशां, जैन उसकी आंखों में झांकते हुए सरस अंदाज में कहा था और वो उस कदम उसकी जानब बढ़ाया। जरी जार से कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर गई। मुबादा वो दोबारा से उसे कैद न कर ले, जबकि जैन के लबों पर शरारत से भरपूर मुस्कुराए हुए दरवाजे को देखता रहा था। तुम्हारे जुर्म की थोड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। जरी झंझलाए अंदाज में लिबास बदलती बाहर आए। जैन की आंखों में सताई चुभी थी। वो सादा से लिबास में ज्यादा हसीन लगती थी। जरी ने उसके खूबसूरत से तासा जांचे। जैसी दोनों की निगाह मिली, जैन की सताइश बड़ी हुई निगाह उलझन में बदल गई। उसने आंखें सूखने में ज़रफ़िशां को देखा। अब क्या हुआ? वो फिक्रमंदी से गोया हुई। ये साड़ी जोड़ी उतारो, जैन ने अंगश्त के इशारे से कहा था। ये रोज ने पहनाई है। उसने कहा है कि सारा दिन यही लिबास पहना है और जोड़ी भी नहीं उतारी। वह रोहान सी ज़रफ़िशां, तुम अब हमारे दरमियान रोज का या किसी भी फूल का नाम नहीं लोगे। वो चिड़का गोया हुआ एक जलन सी लफ्जों में सिमटे थे। वो फूल नहीं, लड़की है। ज़रफ़िशां ने वजाहत दी जबकि उसके अंदाज पर आंखें मुस्कुराए। फिर तो बिल्कुल भी ना लो और चलो उतारो ये जोड़े, बल्कि मैं खुद उतारता हूँ। वो आगे बढ़ा जब जरी ने हाथ खड़े किए। मैं उतारती हूँ। वो ड्रेसर की जानब पड़ी और जल्दी जल्दी जोड़े उतारने लगी। कानों से अवेज से, गले से छोटा सा कुंदन का सेट और हाथों से चूड़ियां उतारकर उसने ड्रेसर पर रखे। फंटेस्टिक, वह तारीफी अंदाज में कहता पीछे का खड़ा हुआ और जेब से एक पैकेट निकालकर उसके सामने किया। जरी की आंखों में बेयकीनी फैली, जहन उलझ कर आ गया। उस कातल की साजिश करने वाला, उसे छोड़ने वाला, उसकी चीजें संभाले हुए था। उस शख्स के कितने रूप थे। उसे पैकेट खोलकर उसका हाथ थामा और बड़ी चूड़ियों की कलाई की जीनत बनाने लगा। उसकी कलाई में सजी हुई चूड़ियों ने दिल बागी किया था। उसने कलाई को लबों से छू लिया। कानों में वो चांदी की झुमकियां पहनाए। वही अमल कान बार दोहराया। चेहरा खून छलकने लगा था, पर वो साहर शख्स आज पूछना से हावी था। चेन को देते ही रंग उड़ा, यानी अब वो चेन पहनाने लगा था। उसने आगे वो सोच ना पाए थे। वो धीरे से लब दांतों ले दबाया। फिक्र मत करो, वो हक मैं पूरी सच्चाई और पूरी रजामंदी से अदा करूंगा। अभी ये दिल तुम्हें इस रूप में देखने का शिद्दत से तमन्नाई था, इसलिए तुम्हें जहमत है। ज़रफ़िशां की निगाह नहीं उठ रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था। हिफत ज़्यादा थी। उसने सफाई पेश की। मतलब? उसने सरगोशियाना जताया। नहीं आप। वो जिद हुई। मैं समझ नहीं पा रहा ज़रफ़िशां, तुम कौन से मतलब की बात कर रही हो? खुलकर बोलो, क्या कहना चाह रही हो? उसका शरारत से पुर लहजा भी महमूद आंखों में नमी लाया। उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। रोना मत, वरना मैं दिल पर काबू नहीं रख पाऊंगा। जैन ने अभी से समाना नहीं छोड़ा था और जरी ने मुठियां बेच ली। चेन पहनाकर उसने मजबूत पोरों से उसके गर्दन को छूकर महसूस किया था, काश कि मैं वो लफ्ज ना कहता। मुझे 2 मिनट बाद ही शदीद अफसोस हो रहा है। उसका सुलगता हुआ उंगलियों का लम्स, आंच देता हुआ अंदाज, जो तार कहता वो किस जन्म इशारा कर रहा था। अब अपने पास से भी फिर नहीं सकते। जरी फौरी बोली, मुबादा वो मजीद उसकी जान हल्का ना कर दे, जो पहले ही उसकी इतनी कुर्बत पर बामुश्किल सांस बहाल कर रखी थी। अगर मुकर जाऊं तो क्या करोगे? जैन ने दोबारा हम पर दबाव डाला था और चेहरा ऊपर किया। घनी पलकें जो झुकी हुई थी वो ऊपर उठ गए थे। वो हम से लाता हुआ इस हम को उतराने की सजा दे रहा था। मैं कर भी क्या सकती हूँ? वो तलही से बोले। तुम ही तो वो सब कुछ कर सकती हो। खैर अभी वक्त नहीं है, फुर्सत से समझाऊंगा कि तुम जैन चौधरी से क्या क्या करवा सकती हो।
وہ آنے والے ہیں، آپ کو یہاں دیکھا تو غضب ہو جائے گا۔ زرین نے بات بدل کر سہمے ہوئے انداز میں کہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 100 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کر سکے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر زرفشان کو پورا یقین تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ، چوڑے کاندھے، اس کا باروب خوبرو چہرہ جس پر چٹانوں جیسی ساتھی بسا اوقات اسے محسوس ہوئی تھی، زرفشان کو اس کی طاقتور ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ اس کا لب و لہجہ حاکمیت پڑا ہوا تھا، لیکن اس کا یہ روپ اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پلیز چلے جائیں، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، آپ پلیز چلے جائیں۔ تم فریاد نہیں، حکم دو زرفشان۔ وہ نرمی سے سینے سے لگا گیا تھا۔ زری اس کے لفظوں کے بجائے اس کے عمل نے حواس معطل کیے تھے۔ تمہیں یوں سجا سوار کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم سے کبھی دور نہ جاؤں، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہے۔ تمہارا شوہر طاقت رکھنے کے باوجود بھی ابھی کچھ اندیکھی ہوئی دیواروں کی قید میں ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو سلجھانے اشد ضروری ہیں۔ تمہارے دل و دماغ میں پنپتے ہر سوال، ہر شکوے کا جواب میں فرصت پڑے لمحات میں تفصیل سے دوں گا۔ زرفشان کے دل کو اس کے لفظوں نے ایسے ہی الواحی سکون دیا تھا کہ ساری فکروں سے وہ چند پال کے لیے آزاد ہو گئے تھے۔ دل تو اسے خود میں سموئے کھڑے رہنے کا چاہ کر تھا، لیکن وہ دیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دشمنوں کو حبا نہیں ہونے دینا سکتا تھا۔ وہ اپنی متائی حیات کو ذرا سے بھی خروش دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سیدھا کیے ہوئے اس نے پیشانی پر لب رکھ دیے۔ زری آج پھر ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس کا جان لیوا لمس ماتھے پر تاج کی طرح سج گیا تھا۔ ایک پل کو ایسا لگا کہ تہمت کا باری پتہ ہٹا کر کسی نے سر پر عزت کا تاج سجا دیا ہو۔ اگلی بار جب میں یہاں پر آؤں تو ان آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر، لبوں پر گلابی رنگ، اور یہ ہم مجھے پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہوتا ہوا نظر ہے، کیونکہ نقاب والے دن تمہاری آنکھوں میں کاجل تھا، تمہارا ہم کچھ زیادہ ہی واضح تھا، بس لبوں پر گلاب رنگ کی کمی تھی، پر اب وہ گلاب رنگ میں تمہارے لبوں سے جدا ہوتے نہیں دے سکتا۔ اپنی ہوائش اس کے گوشت گزارتا ہوا وہ آنکھوں سے یہ تاثر دے رہا تھا کہ اس کی ہوائش کا سر جھکا کر احترام کرے۔ اس کی خاموشی پر زین لب بیچے تھے۔ بولا زرفشان، کرو گی نا میری ہوائش کا احترام؟ اپنی بات دوبارہ نہ دہرانے والا آج اس لڑکی سے دوبارہ مخاطب ہوا تھا۔ زری نے بھیگی آنکھوں کی نمی کو دھکیل کر اسباب میں سار ہلایا۔ دل تو چیخ چیخا کہہ رہا تھا کہ وہ اسے دھوکے بازی کی جواب طلبی کرے گا، لیکن یہی دل نادان زین چودھری کے معاملے میں بے بس تھا۔ اس کا سر ہلانا سمٹی سانسوں کو بحالی کی وجہ بنا تھا۔ زین نے کانوں سے جھمکے اتارنے شروع کیے تو زری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں دوبارہ اس حلیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ سب پہنایا۔ اب جب میں یہاں سے جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں اپنا حلیہ بدلنا ہو گیا۔ بقول تمہاری روز بی بی نے تمہیں ہدایت دی تھی، اس لیے میرا سامان مجھے واپس کر دو۔ زرفشان کو اس کی باتوں پر شدید تیش آیا تھا، جس نے آج اسے گھما کر رکھ دیا تھا۔ زین نے جھمکیاں جیب میں ڈال کر چین اتاری اور پھر چوڑیاں بھی کلائی سے نکالی۔ لیکن یہ میرا سامان ہے۔ بامشکل اپنا لہجہ اس نے دھیما رکھا، جبکہ اس کی باتوں پر خون کھول رہا تھا۔ لیکن تم تو یہ میرے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی نا، اب یہ میرا سامان ہے، میں اسے جیسے چاہے استعمال کرو۔ کاندھے اچکا کر اسے دل فریبی سے جلایا اور زرفشان ناک کے نتنے پھیلائے ہوئے زین کو دیکھا، جس کے لبوں پر مدھم شریر سی مسکراہٹ تھی۔ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ مستقبل میں تمہیں میں ناراض ہونے کے، غصہ ہونے کے اور بہت سے مواقع فراہم کروں گا، لیکن میرے تمہیں منانے کے طریقے ہر بار الگ ہوں گے اور تم بار بار ناراض ہونا چاہو گی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی تاغیانی نے دل کی حالت بگاڑ دی تھی۔ مزید وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کے سکت نہیں رہتے تھے۔ کیا میں یہاں سے نہ جاؤں؟ زری نے فوری نفی میں سہ لیا تھا۔ تو پھر میری جانب صرف ایک لمحے کے لیے دیکھو۔ زری نے فوری نظر اٹھائی تھی، اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پر پہلا محبت کا ہمار اور ایک جنونیت پڑی ہوئی سچائی نے زری کے دل کے آدھے وسوسوں کو دور کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اس کی آنکھوں کو بند کیا تھا اور حواب ناک لمحوں کو قید میں وہ آنکھیں موت کیے تھے۔ اس لباس کو سنبھال کر رکھنا، میں ہر بار تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہوں گا۔ کان کے قریب لب لے جا کر اس نے سرگوشی کی تھی، دھیرے سے اسے چھوا اور کمرے سے نکل گیا۔ دل مزید قربتیں چاہتا تھا، مزید لمحے کشید کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا شخص ہر شے نظر انداز کر کے چلا گیا۔ فی الحال قربتوں سے زیادہ اسے ارد گرد پھیلے خطروں کو ہٹانا تھا، تاکہ جب زری اس کے پاس آئے تو کوئی بھی لمحہ فکریہ نہ ہو۔ زری نے چند پل بعد آنکھیں کھولی تو وہ اکیلی تھی۔ کمرے میں اس شخص کی دل فریب خوشبو کا حصار تھا۔ اس کے لفظ یاد آئے تو اس نے شدید غصہ آیا، جس نے آج کا دن ڈریس چینجنگ ڈے بنا دیا تھا، لیکن اس کے لفظوں کا سحر اپنے دامن سے لپیٹی تیز خوشبو سے ساری غصے کو ہوا کر دی تھی۔ چند پل کے لیے اس کا دھوکہ، اس کا شفاف لفظوں برابر جا بھی بھول چکے تھے۔ بیتے ہوئے دل فریب لمحے یاد آئے تو تپتا ہوا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپاتی شرما دیے تھے۔